नमस्कार श्रोता बंधु सुबंधु स्वतंत्र साक्षात्कार भवानी का सफलतार कहानी को आपण मानक स्वागत जनावि मु जयेंद्र। आपण प्रत्येक दिन न्यूज चैनल लोकप्रिय न्यूज एंकर भवानी महापात्र को देखती विषय जानवा समस्त मन में अहेतुक आग्रह थाए। सफलतार कहानी अनेकों प्रेरणा। आम आज स्वतंत्र साक्षात्कार भवानी का सफलतार कहानी रे आम सहित अच्छा लोकप्रिय न्यूज एंकर श्रीजुक्त भवानी महापात्र आपण मन में उंकी मारुवा प्रश्नर उत्तर देवे से। तेरे चलतु सहित कथा हेबा। सर आपन को बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। कोरोना महामारी समय रे आपन केमती अछंदी? भगवान का आशीर्वाद रो आपन मन को भल पाइबारो ठीक ठाक अछि, भल अछि। सर आपण जने लोकप्रिय न्यूज एंकर भाबे घरे घरे बेस परिचित, ए सफलतार रहस्य कोन? आपन मन को भल पाइबा, आपन मन को शुभेच्छा सदिच्छा बोधि आपन मन को भल पाइबा और भगवान का आशीर्वाद रो আজি যদি ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାର ଶ୍ରେୟ ତ ମୁଁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ଦେବିନି ଏବଂ ତାର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଭଲ ପାଉନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥାନ୍ତି। सर आपण केतेबेले भाबी नाहंती आपण जने लोकप्रिय न्यूज एंकर निजକୁ सेमती केतेबेले फील करना आंती जे लोक माने मते एते भल पाइबा देछिनि केबे 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 फील हुए ना हुएनी? निश्चित भाବରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯଦି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣ ମାନେ ମାପୁ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏତ ଆପଣ ମୋର ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି କି? ବୋଧହୁଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବା ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦିଏ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମତେ କିଛିଟା ଯୋଉ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ଯୋଉ ସ୍ନେହ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। सांबादिकता भितर को आपण किपरि प्रवेश कले? पूर्व सांबादिकता प्रति किसी दुर्बलता थिला ना हठात ए क्षेत्र को आसिले? ना दुर्बलता तो निश्चित भाव में थिला जे मो प्रथम जेतरे पिला दिने पाठ पढुथली स्कूल रे सबले भी न्यूज बहुत देखिबा को भल पाए, खास करी क्रिकेट फुटबॉल हॉकी ई खेल प्रति मोर बहुत रुचि थिला। टेनिस भी बहुत देखुथली, तो ऑलमोस्ट मो गोटे स्पोर्ट्स लवर थिली बा खेल को बहुत भल पाउथली एवं खबर संग्रह करबा, खबर विषय जानिबा, जनरल नॉलेज को एक्वायर करबा बा करंट अफेयर्स को जानिबा, ये भितर मो भितर बहुत बड़ रुचि पिला दिनो थिला। एवं मो बापा जेहेतु विविध भारती एंकर थिले तो तांको द्वारा मु खूब प्रभावित होइछि एवं मु तांको ही मोर आदर्श भावे एवं से सबले चाहती जे नहीं मो पो तार इच्छा जहा आजिकल दुनिया रे आपण या भी लक्ष्य करछे जे बापा चाहती जे मो पो इंजीनियर हबो, डॉक्टर हबो, बैंक ऑफिसर हबो, किंतु वो पेरेंट्स के डिफरेंट थे। खास कर मो बापा बहुत ए सब दिगरो बहुत डिफरेंट मनीष थे। से सबले चाहते जे नहीं मो पो जहा इच्छा करछि ता हो एवं तांकर मध्ये गोटे ख्वाहिश थिला, तांकर मध्ये गोटे स्वप्न थिला जे तांकर गोटे आकांक्षा थिला जे नहीं तांको पो भलो न्यूज एंकर हे कि कैरियर गढु बा भविष्य में गोटे भलो न्यूज एंकर हो। मु जानिनी जे केते भलो न्यूज एंकर हेछि बा केते भलो उपस्थापक हेछि। मो बापांकर जो स्वप्न थिला कम से कम मु ताकू पूर्ण करिछि। केते भलो आ केते खराब से विचार सबले दर्शक करिवो, से विचार सबले आपण माने करिवे। तो भलो खराब भीतर मु चिंता करनी, मु मोर कर्तव्य करिछि एवं चेष्टा करिछि मोर मु बेस्ट देबा पई बा सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करबा पई। ताल सर आम कहीपर जे आपणकर स्वप्न एवं घरर पेरेंट्स स्वप्न आज सफल होइछि बोली? सफल कथा मु आपको पूर्व कहली जे सफल केते हेछि मु कहि परिबिनी, किंतु हां मो बापा और मां चाहुतरे जे मोर इच्छा जहा सेमान को इच्छा मध्य एटा मिक्स करी जदि कहा जाए, जदि मिसा जाए ताहले मु सफलता बाबत रे बिल्कुल कहबिनी जे मु केते सफल मु ए पर्यंत मध्य निजको ठीक भाव में तर्जमा विश्लेषण एवं समीक्षा करिनी जे मु केते सफल। किंतु मोटामोटी भाव में या कहबाकू गले या कहबाकू चाहिबी जे हां तांको स्वप्न पूर्ण होइछि जे तांको स्वप्न थिला मु गोटे एंकर हेबी अवस्थापक हेबी टेलीविजन रे आ लोकंकर आदृति पाई, लोकंकर भल पाइबा पाइबी, किछि मात्रा रे भल पाइबा पाइछि। ए कथा को अति विनम्रतार सहित स्वीकार करूछि, अति विनम्रतार सहित स्वीकार करूछि। यही तो सर आपनकर महानियता। सर प्रथम आपनको ए जो लाइन को आसीबा पई आपण सुजोग किबोली मिलला? सांबादिकता समस्त तो बहुत अनेक लोकंकर सांबादिकता आग्रह रहिछि, रुचि रहिछि, जे मानको सुजोग मिलेनी। आगे देखो सुजोग केबे मिले नहीं, सुजोग को आपको खोजवा को पड़े एवं कोठी ना कोठी मते से सुजोग
को एनकैश करिछि मु से सुजोग को एवं खास करी जदि टेलीविजन क्षेत्र में कहा जाए ताले मो मोर गॉडफादर निश्चित भाव में दुई जन को कहबी जड़े होचंती नीलांबर रथ जी की ईटीवी रे सेतरे मते सुजोग देते आ जड़े होचंती अर्जुन दास जहांकर एनकरेजमेंट जहांकर सब बेले मो पछरे सेमानक आशीर्वाद जदि न थाता सेमानक जदि कोट ना कोठी मते जदि से सुजोग से माने देई थांते ताले बोझ हुए आज मु आपन सहित इंटरव्यू बा साक्षात्कार देवार अवस्था न था तो मो गॉडफादर जदि कहा जाए ताले मोर प्रथम गॉडफादर मो फादर मो पेरेंट्स मो माँ द्वितीय गॉडफादर जदि आपन कहिबे ताले मो बड़ भाई को भाबे तृतीय गॉडफादर जे कि मते गोटे प्रोफेशनली गोटे 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 प्रोफेशनल हिसाब से तैयारी करछनी से भितर में जदि कहिबी ताले नीलांबर रथ और अर्जुन दास ई दुई जन को श्रेय निश्चित भाव देबी सर आपण किछ दिन पूर्व अर्धेंद्र सार सहित काम करते देखा मिलता गोटे सारथी केस जो कि घंटा घंटा धरी आंकरिंग करती से केमती लगे गोटे बड़ इश्यू को लेकिन स्टूडियो पूरा दिन सारा बसंती घंटा घंटा धरी बसंती देखो या गोटे सब सुजोग भाव गोटे भाग्य बोली भावे जहाँ को मुझे टीवी देखुली सहित काम कर सुजोग पाइली ये मो गोटे बहुत बड़ उपलब्धि था गोटे बहुत बड़ अचिवमेंट जहाँ को पारती द्वितीय कथा जितेंद्र जे आप जो पचार सारथी केस हाँ निश्चित भाव में सारथी घटना ये मोर हुए तो सारथी या बुमारेंग है कि मो गोटे आशीर्वाद है एभली घंटा घंटा धरी लाइव करवा एवं प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक क्षण प्रत्येक सेकेंड को मु भूरी भूरी उपभोग करी भूरी भूरी एंजॉय करी बहुत पॉपुलारिटी पाई लोकप्रियतार शिखर छुई जब कह जाए मो कैरियर जदि किसी लोकंकर कैरियर टर्निंग पॉइंट बोली पचरा जाए जदि टर्निंग पॉइंट बा जीवन मोड़ कोटा एंकरिंग क्षेत्र में बदली जाए लोकप्रियता जदि कोठी शिखर में पहुंची मोर व्यक्तिगत भाव में ताले मते लगे सारथी सु मते बहुत किसी देइछि परिचय देइछि प्रतिष्ठा देइछि लोकप्रियता व्यक्त देइछि सर नुआ नुआ न्यूज जेते बेला आपण एंकरिंग करूथिले प्राय जो माने फ्रेशर रुहंती से माने अनेक गुडे भूल करंती जेमते कि जो भूलटा हुए तो दर्शक माने जानी पारंतिनी बट निजु को बेले बेले फील हुए जे मु गोटे भूल कर देथिली सेमती किछि अनुभूति अछि जेमते एंकरिंग कला बेले भूल करथिले किछि देखो भूल एंकरिंग रे गोटे मते पुण्य प्रसून वाजपेयी जहाँ को मोर आदर्श बोली भावे किशोर राजवानी जहाँ को मोर आदर्श बोली भावे से सब कहती सहित कथा हुए से पचारे किशोर राजवानी बहुत झुंटती न्यूज एंकरिंग रे मुझे एमती कथबार्ता बेले पचारि किशोर जी मुझे गुरुजी डाके पचारि गुरुदेव मैं बात पूछ सकता हूँ आपके से हाँ जी पूछो बेशक पूछो मैंने कहा कि मुझे कही कि आप बहुत फंबल करते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि यार फंबल इज अ पार्ट ऑफ एंकरिंग अर्थात फंबल बा झुंटी बा दोष त्रुटि करवा ये गोटे पार्ट ऑफ एंकरिंग देखो तो आपण मनीष आपण पाखे भूल रहिबो दोष त्रुटि रहिबो बट आपण सतर्क होइक रहिबे सचेतन होइक रहिबे सजाग होइक रहिबे जे मु कोन कहूची जेमति मु आपण को बार बार कहे मोर थ्योरी तेया जे मु कोन कहिबी आ कोन न कहिबी या भितरे मु प्रभेद जानिबा उचित व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक ये सब बड़े गोटे एंकर बहुत गुरुत्व रखे मायना रखे तेणु मु अनेक छोट बड़ भूल होती भूल होची दर्शक जानी पारती जे भवानी कि अन्य एंकर्स मैंने भूल करमती बहुत भूल मु भी करी जेहेतु आपण भल पाइबा थाए तो आपण मैंने क्षमा कर दियंती हाँ एपर्यंत गोटे अक्षमणीय अपराध बोध हुए ही नहीं भगवान का आशीर्वाद आपण स्नेह और आपण भल पाइबार सर प्रति क्षेत्र में सफल होगा संघर्षर कहानी धीरे धीरे लुचि जाए किंतु समय विशेष रे आमे ताकू मन पकड़े निजको बहुत खुशी लगे आपण संघर्ष गोटे संघर्षमय सफलता कहानी आप शीर्ष में पहुंची आप पूर्व को जब भावे गोटे स्वप्न साकार हवा भितर कौन संघर्ष एमती गोटे किसी स्मृति अच्छी जोटा कि आपन बेले भाविले नाई हाँ मु एमती कामटा करी अचानक मते सुजोग मिलला कि अचानक मते गोटे सुजोग मिलवा मते एबे भी स्मृति रोमंथन से घटना सर आम सहित किसी शेयर करन देखो सेमती गोटे स्मृति रोमंथन करबा मो पाखरे बहुत कष्टकर कथा ही पारे किंतु मु भाबे जे ये प्रोफेशन को जतले मु आसीथि से 2005 से कंपटीशन बहुत जोरदार भी था एवं एटीवी रे जितने मते सुजोग मिले मु केवल अनेक समय मु मोर एंकर मोर गोटे स्वप्न थाए कि मु एंकर हेबी बा उपस्थापक हेबी
से एमती बड़ प्लाटफर्म भी न था केवल ईटीवी भाया गोटे चैनल थाए जो कि लोक आपण को देखी पारे ओडिशा रे मु पुरी रे गोटे केबल टीवी रे काम करे ता ना होची पीटीएन केवल गोटे 2 मिनिट मु केवल चित्र माध्यम लोकों पाखे पहुंची पारे ता भी पुरी जिला भितर सीमित किंतु सेटा को मोटे सब सुजोग बोली भाबे जे मते भगवान जेतिकी बाट देइछंती बा जेतिकी सुजोग देइछंती ताकू केमती मु एनकैश करबी लगातार भाबरे 4-5 वर्ष मु एमती बहुत स्ट्रगल बहुत संघर्ष करची टेप रिकॉर्ड रे कैसेट रे निज वॉइस रिकॉर्ड करी कैसेट छिंडी जाइछि जेमती अपन रील छिंडी जाय कैसेट रे गुडी टुडी होई के मु बहुत परिश्रम करची केमती निजे वॉइस को मॉड्यूलेट करबी केमती टीवी एंकरिंग रे ओडे नुआ परिचय सृष्टि करबी ओडे डिफरेंट एंकर हेबी मु से चिराचिरी एंकरिंग रे विश्वास करे नै सेति पई मु बहुत टीवी भी देखे आ मो जेहेतु फादर जने विविध भारती एंकर थिले तो से मध्य मत सब एडवाइस करंती जे एमटी मॉड्यूलेशन हेले भलो सेमटी मॉड्यूलेशन हेले भलो एमटी न्यूज़ ता पढिबू तो वे तो तांको आशीर्वाद तांको परामर्श मते बहुत मो पई बहुत फायदा देइछि मते मु एकथा भी कहिबी एवं मो जीवनटा जदि कहते एंकरिंग क्षेत्र रे मु बहुत स्ट्रगल करछि एवं ए पर्यंत मध्य से संघर्ष जारी रहिछि आशा करूछि जे जीवन जाक एमती संघर्ष हो कारण जोटी संघर्ष न थाए सेठी सफलता रो किछि मजा न थाए तो मु भाबे जे ए पर्यंत मध्य मु संघर्ष करछि प्रतिदिन मु जतरे डिबेट को जाए जतरे वितर्क करिया को जाए सेतरे मु बहुत पढ़ी के जाए बहुत होमवर्क करी के जाए बोध हुए सेटा मते बहुत समय वितर्क रे सहायता भी करे तो मते लागे जे जीवन रे जे संघर्ष करनी वो हिंदी रे गोटे कहावत अछि जे वो आदमी भी क्या जो तूफान से ना खेले अर्थात से मनीष बा की मनीष जे तूफान सहित खेली नाही तो मते लागे सेमती गोटे तूफान मो जीवन रे भी आसी अनेक थर मो जीवन रे भी बहुत प्रतिकूलता को सामना करिछि किंतु ता सत्ते आपण मानको ढेर सारा भल पाइबा आपण मानको एथि स्नेह एवं भगवान कर बोझ मो प्रति थिबा आशीर्वाद आज मते कम से कम किछि मात्रा रे मु आपन को कहि मु सफल हैला बोली केबे कहिबेनी किछि मात्रा रे मते आज आपन हृदय रे रखिछि सर जो माने न्यूज एंकरिंग क्षेत्र रे सफल हेबा को चाहुचंती से माने को आपनकर वार्ता कोन रहइबो मो वार्ता सिंपली जे आपन बहुत स्ट्रगल कर माने बहुत समाज बहुत पढ़ंतु बहुत डेडिकेटेड होंतु कारण आपन पाखे जदि निष्ठा नहीं ताले प्रतिष्ठा आसीबनी आपन यू हैव टू बी डेडिकेटेड आपन सिंसियर हेबे आपन हार्ड वर्किंग हेबे आपन लगातार परिश्रम करिवे बहुत टीवी देखिबे बहुत खबर कागज पढ़िबे खबर ऊपर नजर रखिबे एवं अन्य एंकर्स माने केमती प्रेजेंट करछथि न्यूज़ को से बाबद रे लगातार भाबरे जदि आपन नजर रखिबे ताले आपन आपनकर एक स्वतंत्र स्टाइल तयारी करि परिबे हां अन्य मानन को अनुकरण करबा किछ खराब जिंस नहे कारण अनुकरण कले ही आपन ताकड़ो किसी शिखी पारे मुझे केवे मना करे नहीं किंतु एमती नुहे जे जेकोसी व्यक्ति माने जेकोसी पिला एंकर हेई परिबो नाही एमती किछ नाही आपण देखिबा को केते खराब हेइतांतु देखिबा को भलो न हेइतांतु इट डजंट मैटर राइट नाउ आपण केते भलो प्रेजेंट करि परछंती आपण को मॉड्यूलेशन केते भलो आपण को वॉइस केते भलो आपण को प्रथम जिंस होची जितेबे आपण को बहुत डेडिकेटेड हेबा को पड़िबो बहुत निष्ठा रखबा को पड़िबो ताहाली प्रतिष्ठा आसो अदरवाइज निष्ठा नहीं डेडिकेशन नहीं ताहले आपण जीवन रे ए फील्ड को आसरा उचित नै बोली मोर परामर्श आपण जते बेले ईटीवी रे काम करूथिले माने जते बेले आपण चेष्टा कले हेतु का आग्रह थिला सेते बेले हमें सुनिछु गोटे जॉइन करिया पई माने सुजोग पाइबा पई आपण गोटे नुवा गोटे भिन्न पदक्षेप बारंबार सीवी पठौथिले से गोटे उत्साहजनक एवं प्रेरणादायी कथा से विषय सर कोन कहबे बिल्कुल आपण कोठु संग्रह करिसेन कोठु तथ्य लेइछन मो बाबद रे सेते मो जयेंद्र आपनकर तथ्य संग्रह करिवार जुनून को सैल्यूट करछि ए बाबद रे मु कहिबी जे हां जेमति गोटे प्लेटफॉर्म गोटिए थिबो एवं कॉम्पिटिटर बा प्रतिद्वंदी बहुत थिबे एवं समस्त मध्ये चाहुतले जे हम ईटीवी रे सुजोग पाइबो मु मध्ये चाहुतले ईटीवी रे केन सुजोग पाइबी तो मो पाखरे किछि माध्यम नथिला मु गां रे रही पाठ पढुतली मु जानि नथली जे ईटीवी रे पाइबार केमति प्लेटफॉर्म कहा को धरले पाइ हबो केमति इंटरव्यू देई हबो को किए से व्यक्ति जे की अपॉइंटमेंट करूछथि ईटीवी रे से बाबद मु बिल्कुल अज्ञातली माने क्वाइट इग्नोरेंट अबाउट ऑल दोस थिंग्स तो मु लगातार भाबरे ईटीवी रे गोटे एड्रेस आसे एवं रामोजी फिल्म सिटी को नहीं मु सब टीवी रे अपेक्षा करता है जे ईटीवी रे जो एड्रेस दोता है मु बारंबार सीवी बा गोटे सीवी तैयारी करबे एवं गोटे दिन छाड़ी गोटे दिन छाड़ी मो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रे पाठ पढुतली चोरै लुचै कि से गोटे प्रिंट आउट बाहर करे सीवी रो एवं प्रत्येक 2 दिन छाड़ी गोटे गोटे सीवी से को पठाए तो अचानक भाबरे निरांबर रथ इत्ते सीवी देखि कि इत्ते लोकटे पठौछि सीवी
ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫେଡ୍ ଅପ୍ ହେଇଗଲା କାରଣ ଲୋକଟା ଏତେ କାହିଁକି ଏ ପିଲାଟା ଏତେ କାହିଁକି ମତେ ସିଭି ପଠାଉଛି ଏତେ ଅଫିସକୁ କାହିଁକି ପଠାଉଛି ତାପରେ HR ଜରିଆରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଭି ପଠାଉଛି ବା ବାୟୋଡାଟା ପଠାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ତାପରେ ସେ ମତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଫୋନ କରେ ମୁଁ କହେ ସାର୍ ମତେ ଥରେ ସୁଯୋଗଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗଟେ ଦରକାର ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗରେ ଆପଣ ମତେ ଭାବିବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦକ୍ଷତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କ୍ୟାଲିବର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ମନା କରିଦେଇପାରିବେ ତ ଅଚାନକ ଆମର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ମୋ ନାଁଟା କେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ କହିଲେ ଯେ ଭବାନୀ ବାବୁ ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହୁଛି ଅଚାନକ ଭାବରେ ସେ ମତେ କଲ୍ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 3ଟା ବେଳେ ଆସିକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥାଏ କଣ କହିବି କଣ ନାହିଁ ତାପରେ ମତେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଅଜିତ ଦାସ ବୋଲି ଆଜି ଯିଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଆଗଲା ସେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବରେ ମାନେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବରେ ମାନେ ବସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲି ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟେ ହେଇଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥିଲି ଏବଂ ଇଟ୍ ୱାଜ କ୍ୱାଇଟ୍ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଆଉ ତା ପରଠୁ ନିଳାମ୍ବର ରଥ ମୋ ପ୍ରତିଭାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଜ୍ ଏନ୍ ATV ଆଙ୍କର ତା ବି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ତା ବି 6 ମାସ ଧରି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ହିସାବରେ କାମ କଲି ସେଥିରେ ମୋ ଭଏସ ଏତେ ଖାସ ନଥିଲା ସେ ଭଏସକୁ ମଡୁଲେଟ କରିବାକୁ ବା ମଡୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଜରିଆରେ ଏବଂ ତାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏନକ୍ୟାସ କରି ଆଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ପେଟ ପୋଷି ପାରୁଛି ମନ ବି ପୁରୁଛି ଆଉ ପେଟ ବି ପୁରି ଯାଉଛି ସାର୍ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅନେକ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଆଡ୍ରେସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଭବାନୀ ସାର୍ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ଘର କୋଉଠି ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ କହିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ମୁଁ କୋଉଠାର ମୋ ଘରଟା ହଉଛି ପୁରୀ ବୀରନରସିଂହପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବୀରନରସିଂହପୁର ଶାସନ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଗାଁ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି 2-3ଟି ଗାଁ ବେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ ଅଫ ଓଡିଶା କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ବୀରନରସିଂହପୁର ତା ଭିତରେ ଆସେ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଯେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ମୋର ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେଇଭଳି ଏକ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଏକ ବାପା ମାଙ୍କ ଅରସରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମତେ ମିଳୁଥାଉ ଇଏ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ଯାହା କିଛି ଦଉଛନ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବାପା ମା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ ନ୍ୟୁଜ ଆଙ୍କରିଂରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଲେଟିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୁଲେଟିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରେ ଏମିତି କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନର ଅନୁଭୂତି କଥା କହିବି ଏଭ୍ରି ଡେ ଇଜ ଏ ନ୍ୟୁ ଡେ ଏଭ୍ରି ଡେ କୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଫେସନକୁ ବା ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ବୃତ୍ତିକୁ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ନିଏ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରେ ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ ଆଙ୍କର ହେବାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳାମ୍ବର ରଥଙ୍କର ଅବଦାନ ତ ଅତୁଳନୀୟ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ କଥା ଗଲା ଆଉ ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମଥାନତ ଯେ ନାହିଁ ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ମତେ ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ଆଙ୍କର ଭାବେ ଛିଡା କରିପାରିଛି ବିଲକୁଲ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ବି ଯାଆନ୍ତି ଜୟେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆପଣ ମାନେ ବି କମ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି ଶ୍ରେୟ ନେବାରେ ତା ଛଡା ଯଦି ମତେ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ କିଶୋର ଆଡବାନୀ ରୋହିତ ସର୍ଦାନା ପୂଜ୍ୟଭୂଷଣ ବାଜପେୟୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ଅଭିଷାକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଯଦି ମତେ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ମତେ ମୋ ଆଙ୍କରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମୃଣାଲ କାନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କ ଆଙ୍କରିଂ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୁଥନେସ ତାଙ୍କ ଡେଲିଭରି କ୍ୱାଇଟ୍ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ସ ତାଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ ତାଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ବିଙ୍ଗ ଏନ୍ ଆଙ୍କର ହି ଇଜ ମାଇ ଆଇଡଲ ଇନ ଓଡିଆ ଟେଲିଭିଜନ ସାର୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରନ୍ତିନି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଦାରତା ଯେ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ମତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜୟେନ୍ଦ୍ର ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଇଏ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ମତେ ଅଧିକ ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍
ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ମତେ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ମତେ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ ବା ପରିଚାଳନା କରେ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବେଳେ ବେଳେ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇଯାନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଆଉ ଏ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ମଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ରାଜସୁନା ଖେଳା ମହୋତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଏତେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଲାଗିଲେ ଜଣା ପଡେନି ଯେ ଭବାନୀ ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖୁବ କମ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡେ ସିରିୟସ। ଇଏ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ଆପଣ ସାର୍ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି? ବୋଧ ହୁଏ ମତେ ବିବେଚନା କରିବାର ବା ମତେ ତୋଳିବାର ଟିକେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଏମିତି ବିଲକୁଲ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଜୟେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ବି ଦିନେ ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମତେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ ସେ କମ ଆପଣ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଇଏ ପ୍ରଫେସନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସନ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, स्टार्टिंग फ्रॉम सरकारी चाकरी टू राजनीतिक व्यक्ति समस्त गोटे समय थाए। हर आदमी का वक्त चलता है। मोर मध्य किसी दिन पर्यंत समय चलो समय चली काली हुए तो काली अचानक आज आप सहित कथा हो काली कौन हम मुझे जाननी कारण कल को किसने नहीं देखा तो कल को किसने देखा तो एक कथा को मत भी स्वीकार करने को पड़ो जे क्षेत्र में मत भी दिन विदाय देवा पड़ो ये विदाय जिते मुझे विदाय समय दुखदायक हम मुझे जानी कि सत्वे बेले बेले प्रति मुहूर्त को एमती एंजॉय करी प्रति मुहूर्त आपण सहित एत निष्ठार सहित मोर भगवान सब सब भगवान निकट में प्रार्थना करे जे भगवान मोर विनम्रता और नम्रता को आप पुंजी करके रखु यही आयुध को लेकर मुझे आगे को बढ़े तेणु मत लोकों सहित मिसवा भल पाए कारण जी टीवी मत देखुची सी निश्चित भाव में मत भावी भवानी बाबू गोटे बहुत बड़ लोक कारण मु टीवी स्क्रीन में आसूँ तार आ मो भितर दूरता हूँ टीवी स्क्रीन किंतु कम से कम जो से देखा हूँ मो सहित ताकि अनुभव न करूँ भवानी बाबू बहुत अहंकारी भवानी बाबू मिशंती ना मुझा बचा सेमती बचा चाहे जेहेतु मु गाँव में बढ़ी गाँव रटी पानी पवन सहित जड़ित तो गाँ लोक भारी से भारी पर मैंने अन्य मान बहुत भल पाती से आर्टिफिशियलिटी डिप्लोमेसी साधारणतः कम थाए अपेक्षाकृत कम थाए तेणु से क्षेत्र में मो परिवार यह शिखी जे अन्य मान सहित मिसवा अन्य मान सहित भल कथा निष्ठभाषी हवा ये बोध भगवान का आशीर्वाद और मो घर संस्कार जहाँ द्वारा आप भावुं भवानी भाई अति सहज अन्य मानक मिसी जाती भर कौन सी आर्टिफिशियलिटी न थाए कृत्रिमता बिल्कुल न थाए जहाँ मो भितर थाए मुझे मिसे सर जिते टीवी रे वितर्क समय राजनेता प्रश्न माड़े एपणी छंदी दियंती जे से निश्चित रूपे कहि परिबा जे घाइला हो जाती केमती आप टेक्निकली हैंडल करती सेमती किसी नुहे जे राजनेता मैंने घाइला हो जाती हाँ से बहुत विचक्षण प्रतिभा से आपण टैलेंट कम आपणकर एक्सपीरियंस कम ग्राउंड लेवल रे आपण से बहुत अधिक काम कर नॉलेज बहुत अधिक थाए केमती गोटे वितर्क अति चतुरतार सहित निजक आत्मरक्षा कर खसबार चतुरता से निकट में बहुत अधिक थाए हाँ हुए तो आम मान होमवर्क जब भल थी से खसवा कष्ट एवं एमती प्रश्न पचरा उचित जो प्रश्न निरपेक्षता थी कौन सी विजु जनता दल हो कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो ये आपंकर टार्गेट नुहे टार्गेट सब हवा दरकार जे लोकों केमती समस्या समाधान हो आपड़ जो होमवर्क करके 500% कॉन्फिडेंस लेके जाऊँगी होमवर्क भल ना जेको स्तर में आप पराजित हवा सुनिश्चित तो कोटि भाव होमवर्क न जो दिन कमी जाए कम करें से दिन मुझे साधारण भाव में बेस्ट एफर्ट दे पारे और जो दिन मुझे होमवर्क करें ठीक ठाक से दिन मोर से माने प्रदर्शन टा बहुत भल रहे बोली मु भावे तेणु यहाँ गोटे बड़ जिनस
ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ମଝିରେ ମୁଁ ତାକୁ ବି କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଜୀବନ ମାନେ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆଙ୍କରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ମତେ ପଚରାଯାଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଦିଏ। ତ ସେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ସଂସ୍କାରଟା ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଟା ମଧ୍ୟ ଟିଭି ଡିବେଟରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏସବୁ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଜେନ୍ଦ୍ର। ଭବାନୀ ମହାପାତ୍ର ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଏମିତି କେଉଁ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା, ଯେମିତିକି ସାରଥୀ କେସ୍, ଆଉ ଏମିତି ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସାରଥୀ କେସ୍ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଥୀ ଇସ୍ୟୁ ମତେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ କରେଇଛି ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବାର ବାର କହିବି ଏବଂ 100 ଥର ବି କହିବି। ସେଟା ଗୋଟେ ମୋ ଆଙ୍କରିଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି ମତେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ କଭରେଜ ହୁଏ ସେ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ କଭରେଜକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ ଦେଇଥାଇପାରେ ଦିଏ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ଡିବେଟ ମତେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାରଥୀ ଇସ୍ୟୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ୟୁ, ସବୁଠାରୁ ଯଦି କ୍ୟାରିୟରର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ସାର୍, ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଗରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୃଥିବୀର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକ ଓ ଲେଖକ ଗ୍ରାଭିଏଲ ଗାର୍ସିଆ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାମ ରହିଛି ସାମ୍ବାଦିକତା ତା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକତା ପରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ମତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିବ? ବିଲକୁଲ ସେମିତି ମୁଁ ଭାବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥା ଇଏ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ମୋର ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦବ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ବୃତ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପପୁଲାରିଟି ମିଳେ, ପେଟ ବି ପୁରେ ଏବଂ ମନ ବି ପୁରିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନଥାଇପାରେ ବା ରୋଜଗାର କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଏମିତି ଦବ ଯେ ଆପଣ ବାର ବାର କହିବେ ଯେ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ର ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଉ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ହଁ, ଛୁଟି ବହୁତ କମ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଖୁସିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି ଘରେ ବସି, ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସି ବା ରିପୋର୍ଟିଂ କରିକି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଫେସନ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପ୍ରଫେସନରେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଗଲା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଯୋଉ ନୂଆ ଫ୍ରେସର ଯୋଉମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଭଲ ଉପସ୍ଥାପକ ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଠ ପଢିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଫ୍ରେସର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ନ କରି ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ? ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜୟେନ୍ଦ୍ର ଯେ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଥିଓରିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୁଁ କଣ ପଢିଛି, କେତେ ବାଟରେ କଣ ପଢିଛି, କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢିଛି ସେଇଟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେନି, ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପଢନ୍ତୁ, ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଖାସ କରି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ବା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ IIMC ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ବିଜେପିରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ରେଭେନ୍ସାରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ଦରକାର ବା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକିରି ଆପଣ କେବଳ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ସେମିତିରେ ସେ ଥିଓରିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଯଦି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆସିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚାକିରି କଲି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କୋର୍ସ କରିକି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିକାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଡିଗ୍ରୀ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କରିଦେବ ବା ସଫଳ ସାମ୍ବାଦିକ କରିଦେବ ତାର ମାନେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଆଇ ହାର୍ଡଲି ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଥିଓରି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ?
ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଆପଣଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି ଜାରି ରହେ, ତାହେଲେ କମ ସେ କମ ମତେ ଏହା ଶକ୍ତି ଦବ, ମତେ ଏହା ବଳ ଦବ ଏବଂ ତାକତ ଦବ, ଏବଂ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଢେର ସାରା ପ୍ରେରଣା ଦବ, ଉତ୍ସାହ ଦବ। ଆଙ୍କରିଂ ବାଦ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କରିଂ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଡ୍ୟୁଟି ସରେ, ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କଣ ସବୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଗପିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲରେ, ମୋ ମୋବାଇଲଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଏନଗେଜ ଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଯେତିକି ସମୟ ଶୁଏ ବୋଧେ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଥା ହୁଏନି, ଆଉ ବାକି ସମୟ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟକେଟିଭ। ଏବଂ ଆଉ ବାକି ସମୟ ଯେତେ ସମୟ ରହିଲା ମୁଁ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଗୀତ ମୋ ଜୀବନ, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଖୁସି ପାଏ, ଏଇଠୁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଗୀତ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଅଧୁରା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି ଆମ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିବାରୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ ଆଙ୍କର ଭବାନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଭବାନୀଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ବିଦାୟ ନେବାର, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।